वीडियोस तो होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और बरसात का दिन है तो और भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हो चुका है सुबह और दीदी आ चुकी हैं सुबह 6 बजे से आके मुझे परेशान कर रही हैं। उठा दी, उठा के आज बोली है बारिश है तो अच्छा लंच बना के दूँगी तुम लोगों को। सो देखिए आज लंच में दीदी क्या बनाती हैं। और यहाँ पे हो रहा है बहुत तेज़ बारिश, पूरी रात बारिश हुई है। पूरा बरसात के वेदर में ऐसे ही होता है और इसमें जाना है हम लोगों को ऑफिस। सो जाने का मन तो करता नहीं है बारिश में ऑफिस। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। ऑफिस जाते ही आज छुट्टी लेते हैं। ऐसे छुट्टी तो नहीं लेंगी क्योंकि कल से मेरा एग्ज़ाम है, तो कल से मैं छुट्टी लूँगी। सो आज तो ऑफिस जाना होगा एनी हाउ, लेकिन कैसे जाते हैं चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर ली, लाइक शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए, बने रहिए। पूजा का सफ़र आगे होता है, क्या 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 दीदी बना रही है वो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। সুপ্রভাত, আপনি আজকে খানা রান্না সকাল সকাল কি রান্না করছেন? বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে কি রান্না হচ্ছে আজকে? বৃষ্টির মধ্যে বানাবো পনির তরকারি। ওটা পনির, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো আর দুধ। আচ্ছা, দুধ দেবেন আপনি পনিরে? হ্যাঁ, পনিরে দুধ দিতে হবে কারণ টেস্টটা খুব সুন্দর হবে। আর হচ্ছে ময়দা মেখে রেখেছি, এটা লুচি বানাবো আর পনিরের সবজি বানাবো আর এর সঙ্গে একটু সুজি বানাবো। তো আপনাদের দেখাবো সুজি হালুয়া। হ্যাঁ, সুজির হালুয়া। তো ওইটা আপনাদের দেখাবো কিভাবে কি বানাতে হয়। ঠিক আছে, আমি কড়া বসিয়েছি, কড়া গরম হয়ে গিয়েছে। গরম হয়ে গিয়েছে, আমি হচ্ছে পনিরগুলো ভেজে নেবো ভালো করে। লাল করতে হবে না, নরমাল একটু লাল করে নেব পনিরগুলো। তো আবার কি হচ্ছে দিদি? পনিরটা লাল হয়ে গেছে, লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরকম লাল করতে হবে? হ্যাঁ, পনিরটা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার পনিরটা তুলে নেব। হ্যাঁ বলুন। কড়ার মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিলাম, আবার একটু তেল, उसके बाद তার মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজটা, আর ক্যাপসিকামটা একই সঙ্গে দিলাম। দুটোই ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে পেঁয়াজের সঙ্গে। यहाँ पे एकदम सुबह सुबह बन रहा है टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना, पनीर हलवा पूरी। आज के तो हलवा पूरी কেন বানাচ্ছেন? আর বৃষ্টির ওয়েদার আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠান্ডা ঠান্ডা, ওই জন্য সকালবেলা এটা টিফিন করবে, ভালো লাগবে। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, এটা লাল করতে হবে, এটা লাল করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার আপনি এটা কি দিচ্ছেন? এটা অল্প পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়ো, এইটা আছে জিরা গুঁড়ো, এটা আছে ধনিয়া গুঁড়ো। আচ্ছা, আর এটা আছে হলদুর গুঁড়ো। আর দেবেন পরিমাণ মতো নুন।
আর ওর সঙ্গে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, কারণ এটা পনিরের তরকারি ওইটা হচ্ছে গুঁড়ো লঙ্কা দিলে হয় না, যেহেতু দুধ দেওয়া আছে তাই দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচি। আর দিয়ে দেবে এটা টমেটো। এইদিকে দিদি রান্না করছে, এইদিকে দেখুন यहाँ पे देखिए कैसे बारिश का वेदर हो रखा है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ नज़ारा। फिर क्या होगा दीदी वो लाल होने के बाद? হ্যাঁ, এটা লাল লাল হয়ে এই কষা হয়ে গেছে, কষা হয়ে গেলে যখন মশলাটা থেকে তেলটা ছাড়বে তখন হচ্ছে অল্প জল দিয়ে দেবে। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मेरे घर से। यहाँ है कदम का पेड़ जिसपे कृष्ण भगवान बसते हैं रहते हैं। है नज़ारा। এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। अच्छा, এটা ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। हाँ এবার অল্প একটু জল দেবেন, কারণ ওর মধ্যে দুধ দেওয়া হবে। ঠিক আছে, অল্প একটু জল দিলাম। हाँ এবার এইটা যখন হয়ে আসবে তখন দুধটা দিয়ে তার মধ্যে পনিরটা দিয়ে দিতে হবে। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर अब पनीर डाल देंगे। এবার আমি এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে লুচিটা ভাজবো। वाह, अच्छा हो गया। হ্যাঁ, এটা 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 হয়ে গিয়েছে, हाँ দেখছো? वाह, এটা হয়ে कलर গিয়েছে। कितना अच्छा आया है आपकी सब्जी का, बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर। देखिए आपको এবার এর মধ্যে দুধটা ঢেলে দিলাম। अच्छा দুধটা দিয়ে পনির দিলাম। মধ্যে দুধ ভালো হ্যাঁ। লাগে, হ্যাঁ খুব হ্যাঁ, ভালো। ওটা টেস্ট হবে। আর তার মধ্যে এবার পনিরগুলো দিয়ে দেবো। अच्छा পনিরগুলো দিয়ে দিলাম। এবার এবার এটা একটু ভালো করে ফুটে, দুধটা ফুটে কাঁচা ভাবটা কেটে গেলে এটা এবার নামিয়ে নেব। খুব ভালো টেস্ট হবে, কালার দেখতে ভালো লাগছে। यहाँ पे আর बन रहा এদিকে है। এদিকে হ্যাঁ, এদিকে তেল বসিয়েছি লুচি ভাজার জন্য, ওইদিকে লেচি কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার এদিকে আমি লুচিটা ভেজে নেব, আর এইটা একটু ফুটে গেলে দুধে কাঁচা ভাবটা কেটে গেলে এটা নামিয়ে নেব। ও আজকে খুব দিদি একদম টিক 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 রান্না করছে বৃষ্টির মধ্যে। খানা বান গয়া? হ্যাঁ, এই দেখুন আমার সব খাবার করা হয়ে Wow! গিয়েছে। লুচি, পনির ভালো দেখতে। আর এটা সুজির হালুয়া ও হয়ে হালুয়া। গিয়েছে। এবার আমি একটু খেতে দেবো, আপনি টেস্ট করে বলবেন যে খাবারটা আমার কেমন হয়েছে। খাবারটা নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়েছে, দেখতে খুব ভালো টেস্ট লাগছে। একটুখানি খাবারটা কেমন হয়েছে? हवा दीदी का खाना बन गया और मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, रेडी होने के लिए। सो दीदी ने बनाए हैं खाना, मैं टेस्ट करके। सो दोस्तों मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और ये जो यूनिक तरीके से बनाई है दीदी पनीर में दूध डाल के, वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो फिर मिलते हैं शाम को एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।